चलतु देखिए नदी साइडटा। हेलो गाइस मु हूँ आपंकर कथा कह बापुन आम जाऊँ एक चैलेंजिंग वीडियो जहाँकि मशाणी खंडी रे किसी समय बिताई जहाँकि समय आसिक 12:30 पाखापाखि हो गला। बहुत डेंजर रास्ता भाई धीरे धीरे ये अंधार हो जाए आम भय बढ़ी जाऊँ भाई गोटे गाड़ी वाला ये रास्तार आपण मैंने केवे भी आइबेनी जाके अंधार रास्तार एका आइबेनी राति 1 पाखापाखि भाई जी माने समय गड़ी गड़ी जाऊँगी आहरी भय मन भर पशिया लगुच आकाश पहाड़ सब भयंकर रूप नहीं सारी आम क्यामेरा भी ये अधिक फोकस कर ये थोड़े आसला बेलू गोटे भूतटे बाहर 8 वर्ष मंदिर शिव मंदिर आउ जस्ट अधा किलो अधे 300 मीटर पर मशाणी खंडी आसो जाके सेटा आम जीव जाके समय ठीक 12:30 पाखापाखि समय भी ठीक देख ये क्या है किसी नहीं देखी पारे पूरा जी गभीर होमको किसी भी देखा सबुतिक आसवे ना तापर जीव सब मशाणी खंडी को कहीं एका गले बहुत भय लगे ये एका बेले जीव आ कौन करिया के जन पिला आमर ग्रुप है बहुत गुड़े गले आम ग्रुप जाकि ये भी सामिल अच्छे आम पूरा चैलेंज नहीं जुनी आम जीव पूरा मशाणी खंडी पिला पूरा भूतर रूप नहीं जाए डरी जीव देखले जना पड़ो कार बैटेरी डाउन हो मशाणी खंडी राति 12टा बेलू है 12:30 तो होसला ना भूत को ये डर आसी आउ किरा तु भाव कौन खाम खेली मन मन तु भाव भूत को डरे देखो कौन बस भाई बस बस पूरा रेडी रेडी बस हम थोड़ा आगे चलो हमको लाइट हम देखो ना फिर आई तो स्टार्ट मार देगा ए सेल्फी मानो होनी हो भाई गले आगे सब आम ने पछरे अच्छु आम भी माड़ी देखो तो गाई आम सशक्तिका पूरा मशाणी खंडी पहुंची तो गाइस तुम आड़े मिछ मिछका भी गोटे थाई पारे किंतु आम आड़े सब सत सतका भाई पूरा बादल पूरा आकाश पूरा गाइस वर्षा भी उठला डिटू आज आम समस्त फाटी ये कोन हम भाई तू यार लिटू तू एरा किछ कोन नेला तिरो को देखा दिएला चला ए डाडी बापुन देखे दे गछ तले आमे भोजी करू ओ ये प्राय गछ ये हला कोनते सुंदरी गछ हम तो हो तू ए के चाली बुझु को मैं हला इटा याडे मारू ये कोस्टा मारू से क्या मारडा को मारू ये केंदु गछ एपटे गाइस देखंतु नदी दाम पहाड़ोडा पूरा नदी को पहाड़ एपटे ये कैमरा को लाइट को मारू जो कैमरा आसीबो ये पहाड़ आनी ताकाय जानी एरा पूरा मशाणी पाखापाखि पूरा आसी गलु एडे होजंदी गाइस हम जो गाँव पीर ठाकुर ताके मुंडियाडे मार दा दबा को गोड़े ए भाई डर लागला देवे मिनू लो पूरा फाट मेनू ये वाला सी लाली में तू यार रो गोदा गाली फाट ला दे समस्त करो फाइनली हम आसी के पहुंच गलु लिट जा भाई कैमरा धरला रो लागला ले एडा हो गाइस हम मशाणी खंडी आगे एठे मनीष कुड़ा जाए आ भितरे आहुरी तो भयंकर जिंस अछि चलन तो देखिया ये भाई तू लिट तो रो लागला ले मारो थोड़ा डरी छे ना सब तो डर हा कोन जाय छोटे मारू ताबरे अरे भूत की दर्शन नहीं आवे महावीर जो नाम से हम भी चुप तू यार चिल्ला नहीं हला चैनल पछरे ठिया हो एडी बुलवाई
ଆଇ ଦେଖ ତ ନାତି କେ ଇନେ ଖରାପ କରୁଛି କେତେ ହୁଡୁଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ବେଡସିଟ୍ ଫେଡସିଟ୍ ସବୁ ପଡିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପୁଡା ପୁଡା ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ସବୁ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଳା ଅଛି ମାନେ ଏଠି ପୁଡା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମଶାଣି ଖଣ୍ଡିରେ ପୁରା ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ପୋଡା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏବେ ପିଣ୍ଟୁ ଆଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯୋଉଠି କେମିତି ପୋଡା ଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଜଣକୁ ପୋଡା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ବି ପଡିଛି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଆଗରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଇଲା ପଡିଯିବି ଜଣା ପଡୁନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଡିଛି। ଏଇଟା କପଡା ଗୁଡା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କୋକେଇ କାଠ ଯାହାକି ଫିଟେଇକି ପକାନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାର ଗୋଟେ ପଡିଛି କପଡା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏଠି ପୋଡା ଯାଇଛି ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଠି ମାଠିଆ ପଡିଛି ଆଉ ଏଠି ଗାଇସ୍ ପୋଡା ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ବି ଜଳି ଯାଇଛି ଡର ବି ଲାଗିଲାଣି। ଏଠି ବି କାଠ ପଡିଛି ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ଡର ଲାଗିଲାଣି ଯାହା ଲାଗିଲାଣି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବ କି ନା ଜାଣିବି ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା କଣ କପଡାଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖା ଯାଉନି ସେ ଘରଟା କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଡର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଟିଆ ଯାଉଛି ସେମାନେ ତ ଏବେ ସିଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ସାପ ସୁବି ଦେଖିନା ଯାଉ ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ଗାଇସ୍ ଗଛଗୁଡା ତ ହଲିଲାଣି ଡର ଡାକିବି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବିନି ଭାବୁଛି ବନ୍ଦ ତ ହେଇଗଲା ହେଲେ ବି ଦେଖି ଆଗକୁ ଯାଏ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେହି ତ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ଖୁସ୍ କରୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ତ ଏବେ 2 ଜଣ ଆଉ କିଏଠି ସେମାନେ ତ ଆମ ପିଲା ତ ସିଆଡେ ଅଛନ୍ତି ବସି କଣ ଏଠି କଣଟା ହେଲା କଣ ବାର ଆସିଥିଲା କି କଣ କେଜାଣି ସେଟା ତ ବୋଧେ ଜାଣି ଯିବ ହଉନି। କାଳେ ହେଇଥିବ କାଳେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗଲା ଆଗକୁ। ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଘରଟା ବାକି ଓଟାରେ ପୁଳା ହୁଏ। ବୋଧେ କଣ କିଛି ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଜଣାପଡୁନି ସେମିତି ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନଥିବ ଦେଖିଦବା ଆଗ ଆଡେ। ଚାଲ ଆଗୁଆ ଯେତିକି ଯାଉଛୁ ଅଧିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ସେତିକି ଆହୁରି ଭୟ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବନ୍ଦ କରି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସେ ଘର କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଦେଖି ଯାଏ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବା ଏବେ ବି କେମିତି ଅଛି। ଏଠି ଗାଇସ୍ ମଣିଷ ବି ପୋଡା ଯାଏ ଡର ତ ଲାଗିଲାଣି ଲାଇଟ୍ ବି କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ଆଜି ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଖତମ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଘର ଏପଟେ ତ କୋଉ ପଟେ ଯାଇ ହବନି ଏଠି ଡେଇଁକି ଯିବା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ତ ହଉଛି ଜାଗାଟା ଠିକ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ନଟିଟା ହେଲେ ବି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଗା ଡରାବନା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଭିତରେ ହେଲେ ବି ଯାଇ ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇ ହବନି ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇ ଆଗ ଆଡେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନଦୀ ସାଇଡ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ରାତି 1ରେ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ନଦୀ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ନଦୀ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଧଳା